प्रार्थना तार उद्देश्य हूँ विश्व देश राज्य आदिर शांति। तीन वर्ष तले जिते आसी से यही एरिया जो भली भाव माने एते गहली नथिला। धीरे धीरे बहु महानुभव उदारी व्यक्ति माने बहु भद्र व्यक्ति माने ये फकीरपड़ा ग्राम को निर्वाचित करी लक्ष्मीनारायणंकर पवित्र पीठ को स्मरण करी एटी गोटे पर गोटे बिल्डिंग बा प्रासाद गढ़ी उठुଛି। आउ किछि दिन पर आउरी भी बढ़िबो। तेणु जेपर्यंत मोर टिके सामर्थ्य थिबो आसवाकू कि निश्चय आस कि न कहले तो उत्तम आसी घंटाए बसिक पड़े। शेष आमे से लक्ष्मीनारायण को प्रणाम जणई विपद कथा रखिबा। लक्ष्मी कहले आचार नारायण होचंती विचार। आमर ओडिया लोक कथार कहते तोर आचार विचार ना। लक्ष्मी होचंती आचार नारायण होचंती विचार। ये सृष्टि प्रथमे गोटाए महाशून्य भितर थिला। से महाशून्य प्रथमे जन्म नेले सूर्य बिरंची नारायण। ये बिरंची नारायण सूर्यंक परे सृष्टि हेले पृथ्वी। पृथ्वी होचंती लक्ष्मींकर पति। सूर्य आउ पृथ्वी यही होचंती लक्ष्मी आउ नारायण। सेई बड़ी प्रत्येक परिवार रे आमे दिए जन्म हेइचु आगुरु जो माने हेइथिले समस्ते लक्ष्मीनारायणंकर संतान। तेणु आम परिवार पिता माता माध्यम आमे जन्म हेलु। सी होउछनी आम परिवार लक्ष्मी नारायण। जेमती आगुरु जो माने राज शासन करुथिले आमे कहूँ राजा आउ राणी। आज मध्य लोक गप कहला बेले से राजा राणी गप कहते। जदि गोटे अबुझा पिलाटी शोई पारुनी ता माँ जदि ताको गोटे गप शुणाऊँगी सी से राजा राणी गप शुणु किंबा बाघ मामूर गप शुणु। बाघ मामू गप कहीं शुणाऊँगी। यही पृथ्वी प्रथमे जंगल था। ये जंगल भयंकर जीव थिला बाघ। आज बाघ को बचाई चाष करा। तेणु जितेबाला आम मुरबी माने आमको जितेबाला गप कहीकि शुआई दौले सेतबले राजा राणी गप कहते। अमुक देश रे जड़े राजा थिले तांकर तीन राणी थिले। सेमती बाघ मामूर कथा बिलुआ मामूर कथा ये कथाटा आज लोक कहते। आप माने केतेबेले शुणिबे नहीं। एबकार जो गणतंत्र आसी जो विभिन्न प्रकार नेता नेत्री माने
जे सब शासन कर जीवनी संपर्क में कई गप कहीकि पिला को शुआई दो भगवान कृष्ण शोना अझट कर जशोदा रामायण जुगर राजा रामंकर शासन विषय कहीकि से शुआई दो अपन देखिए श्रीमंदिर आम भारत ओडिशा भारत आम ये विश्ववंद्य जगन्नाथ मंदिर आपको तैयारी करिछि किए कौन सरकार गणिना हाँ सरकार तार मरामती कर सब कर गढ़ी किए जड़े राजा तांको ना हूँ चोड़ंगगढ़ चोड़ंगगढ़ गंगवंशर राजा वर्तमान जो मंदिर अच्छी ता पूर्व तैयारी करथिले किए जजाति वंशर राजा जजाति केशर ता पूर्व कौ काले इंद्रदुम्न तैयारी करथिला से कथा लोक श्रुति आज भी अच्छी कोणार्क मंदिर किए कर केदार गौरी मंदिर किए कर आपणकर लिंगराज मंदिर किए कर ओडिशार जिते मंदिर आप देखुं प्राचीन मंदिर आ प्राचीन दर्शनीय स्थान ये सब राजा मान द्वारा प्रतिष्ठा भारतर ताजमहल से हिंदू मानकर मंदिर नुहे ताजमहल को भी किए कर जड़े राजा कर शाहजहां यही भाव आज भी सही राजा रानी कथा बाघ मामू बिलुआ मामूर कथा जन्न मामूर कथा आज भी पिला कहुची पिला शुणु तेरे अनेक तो राजा माने ये दुनिया को आसी किंतु प्रकृत राजा किए सी होचंती नारायण प्रकृत राणी होचंती महालक्ष्मी आपण देखिबे गोटे अनंत सज्जार चित्र जदि देखिबे अनंत विष्णु शयन करिचंती लक्ष्मी पाद सेवा सरस्वती वीणा वादन कर ब्रह्मा नाभि कमल सप्तफेणी नाग उपरे भगवान विष्णु शोई ये सप्तफेणी नागटा सी कौन सी हूँ ये संसार ताकू कहले बुझी हबनी बुझेले किसी बुझी हम तेरे एत समय ना भू भू कहले पृथ्वी भूव पृथ्वी उपरे जेते ब अछि भू प्रथम है भू भू कहले माटी पृथ्वी भूव कहले पृथ्वी उपरे जेते ब कहले ब्रह्म ब कहले वरुण समुद्र ब कहले वायु ब कहले व्याम बा आकाश
ये सबुजाक को नेइकिरी पृथ्वी चलचंचल से गुड़िक जिते दूषित हो जाउचंती केबे केबे शीत दिने शीत नहीं केबे केबे गरम दिने वर्षा होते वर्षा दिने शीत हो जलवायु परिवर्तन हो जाए भूवटी परिवर्तन हो जावा द्वारा ताकू जे कंट्रोल करुला गछ तरु तृण लता जंगल से वर्तमान भू अच्छी आम जो बहूटा भू कि भूवती वर्तमान अच्छी निश्वास केमी नि वायु किंतु उत्तप्त वायु जल प्रदूषण पानीय जल वर्तमान बिक्री हो आपण माने पिला दिने देखिथिबे आम माँ माने माउसी माने नित्य कर्म करिया को जाउतले नई कुलु की नाला कुलु पानी माथे आनुतले सेई पानी रे रोसई होतला सेई पानी रे आमे पानी की पीउथे आज से पानी के पीउछे आज सबु सबु आज प्रदूषण ये तारादंडा केनाल ये केनाल पानी की जदि वर्तमान परीक्षा करा जाए सबुठारु दूषित कटक सहर बड़ बड़ सहर जेते आवर्तना तारादंडा केनाल रे बास तेणु पवन दूषित जल दूषित सूर्यंकर किरण जेतिकी आमे पाइले सही पारिबा तांकर जो अतिबाईगणी रश्मि किंतु ता थारु एते अधिक हो गलानी चर्म रोग व्यापुची हृदरोग व्यापुची ब्रेन स्ट्रोक व्यापुची कहीं तेणु आज सूर्यंक किरण भी प्रदूषण तेणु भूवटा आज गंडगोल हो जाए भू भूव तापर स्व कहले आमे निजे आज स्वटा भी प्रदूषण हो जाए स्व केतबेले बिछणारू उठिब केतेबेले नित्य कर्म सारिब केतेबेले जलखिया खाइब केतेबेले भात खाइब केतेबेले कर्म करिब केतेबेले विश्राम नब ये सब होउची स्व केतेबेले संध्या प्रार्थना करिब केतेबेले शास्त्र अध्ययन करिब केतेबेले परिवार रो भलो मंद कथा बुझिब ये स्वटा पूरा बिगड़े सत्य जमती गोटे परिवार रे मरुड़ी पड़ी जाई माँ कहूँ मु रोसई करुँची मते समय नहीं बापा कहूँ मु जाऊँगी चाकरी की मते भी समय नहीं पुआ कहूँ मते फ्रेंड मैंने डाकुचंती मु जाऊँगी मते समय नहीं झील मैंने भी कहते से क्या तो समय नहीं पुओटे बालुंगा हो गला हाड़ू मद पीकरी टली टलिका आईला घर दुआर मुहरे पईला पईलू कहीं निकला मद बासा आज मद गंजेई खाली पुओ खाऊना झील भी खाऊ आम पिला दिने आम सांग होउथुलु कौ झील पिला सागर आम सांग हो आज बय कहते आमर गर्ल फ्रेंड ग्याल कहते आमर बॉयफ्रेंड आज स्व आज सब ब्राट खाली से नुहे बंजाई खाइबू
सिगारेट खाइबू बीड़ी खाइबू गुटुका खाइबू गुड़ा को घसीबू आज मु आसला बेले आश्रम आम मेस रे 5-10 पिला अच्छा पढ़ुन सी आते सिगारेट खाई पारना ये खाई पी समझे शोच राति 11-12 बेले गाधुआ घर भितर पशि समस्ते सिगारेट खाऊ आज शपथ करी आसिली सिगारेट खाइब ना तुम घर को जीव आम खाई कौन करेंगे देखा तेणु स्व आमर खाद्य पेय अनियमितता हबारू आमको रोग ग्रास करुच्ची आमे अल्पायुष आउ 5 वर्ष बंचा कथा 5 वर्ष पूर्व मरु ये जो कोरोना आइला से डेंगू आसीला कोरोना आइला आउ पुणी तापर कौन आसो कि कौन कर ये सबू ये परिवेश विषाक्त एगुड़ाक सबू आसु तेणु भूभुवस्व आज परिवार क्या सहित कार संपर्क बाप पुअरे भिने स्वामी स्त्री रे भिने भाई भाई रे भिने भाई भौणी रे मकदमा तेज कौन है रामायण पढ़िलु शिखिलु कौन महाभारत पढ़िलु शिखिलु कौन जगन्नाथ मंदिर सब कलु शिखिलु कौन किछि शिखिलु खाली आम दुख जनइलु कौन से दुख भी जनाती को विश्वपाई जनाती ना देशपाई जनाती ये तांकरी कथा से कौन कहूथिबे भूव स्व निज को तैयारी कर निज परिवार को तैयारी कर सेतिपाई कुआ गला शरीर देवे आउ गोटे पदरे कुआगला वैकुंठ समान सदा गुड़ाक वर्तमान आधुनिक कवि मान जिते लिखिबे ये स्नेह सदा वैकुंठ समान जहाज घरे घर तापर देखिए गोटे फोन टीवी आरि भितर गोटे सब अच्छी आज आपण दूरदर्शन ये कौन नाबालिका को बलात्कार कले नाबालिका गुड़िक पोड़ी होकरी मले अरे मल कहीं तमें मुझे प्रेस ये करी सबुदिन कहि अरे मरुछ कहीं आश्रम को पलि आसुना पंडिचेरी आश्रम को चली जाऊना आउरिला आश्रम को आसुना कि पुटपति जाऊना कि देवघर जाऊना मरुच कहीं पुणी मरुच देहरे निया नगे मरुच ये अकारे देहरे निया नगे तेमे मल्ल तमर पुनर्जन्म अच्छी तो तुम्हें प्रेत होकरी एमती बोलू आत्महत्या करना
ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଅ ନା, ଦୂର ବାଟକୁ ଯାଇପାର, ସେଠି ରହି ଖବର ଦିଅ ଆମେ ଏଇଠି ରହି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସାଲେପୁରର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି, 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଭାଇ କହୁଥିଲା ବାବା ସେ ଗଲା କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଆମେ କରିବୁ ପ୍ରତିକାର, ତା ଆତ୍ମା କେମିତି? ବୋଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ତ ଆସୁନି ଆଉ କ'ଣ ସେ ଆସିବ? ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେବ ତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଇଏ ଭାଷଣ ଦେବା ବ୍ୟର୍ଥ। ଆମେ ଘରୁ ଆସିକିରି ଇଏ ଯୋଉ ବେପାର ଆମେ ସବୁ କରିଛୁ, ବଳିଆ ବାବା ସେ ଅମୁକ ବାବା ଢମୁକ ବାବା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ଠିକ ଅଛି? ଇଏ ବାବା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେ ବାବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। କିଏ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ, କିଏ କହୁଛି ତାକୁ ଜମା ଖାଇବ ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, କିଏ କହୁଛି ସିନ୍ଦୁର ନିଭେଇ ଦିଅ, କାଚ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ। ଏମିତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନଈରେ ଉଝେଇ ଦିଅ, ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିବ? ବରଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଉପହାସ କରି, ତେଣୁ ସ୍ୱ ଭୂବ ସ୍ୱ, ଇଏ ସାପର 3ଟି ଫଣା। ଚତୁର୍ଥ ଫଣାଟି ହେଉଛି ମହ। ମହ ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ବହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମହ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବହିଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି, ମୋର କହିବାର ବି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଆଗ କହେନି। ମହତ ଲୋକ ପାଖରେ ବସ, ମହତ କଥା ଶୁଣ, ମହିୟାନ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ମହତ ଲୋକ, ସେ ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ସେ ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯିବେ। କୋଉ ବାବାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବୁ? ବଳିଆ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ଆଉ କୋଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର ନା, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଣ? ନା ନାଇଁ, ସେଟା ଏମିତି ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡା କହୁଛି। କ'ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ତାହେଲେ ତମ ଯୋଉ ଚାକିରି କଥା ଲେଖୁନା, ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ, ମୁଁ ଭାଇଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। এইভাবে ভাବରେ ଆଜି ମହତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୀତା କହିଥିଲେ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛୁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ହୀନ ସଙ୍ଗତେ ହୀନ উত্তম সঙ্গে କହିଲେ ବହୁତ କଥା ହବ। ତେବେ ମହତ ଲୋକକୁ ଖୋଜ। ଗୀତାରେ ମହତ୍ତ ବାଣୀ ଅଛି, ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ମହତ୍ତ ବାଣୀ ଅଛି। ଏ ମହତ୍ତ ବାଣୀକୁ ନହେଲେ ପଢ।
ମହପରେ ଜନ, ଇଏ ଜନ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଫଣା, ଜନ ସମୁଦ୍ର। ଆଜି ନିରାକାର ଆଜି ନରାକାର ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଦାରେ ଲାଗିଛି, କେତେ ମଲେଣି ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧ ସରୁନି। ୟୁକ୍ରେନରେ କେତେ ମଲେଣି, ଯୁଦ୍ଧ ସରୁନି। ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିକଳରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ରୁଷରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମଲେ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମଲେ। ଏତେ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନରେ ବି ମଲେନି, ତୁର୍କୀରେ ମଲେନି। ଏତେ ମରି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପରମାଣୁ ଧମକ, ଆମେ ପରମାଣୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ କଣ ପରମାଣୁ ତିଆରି କରିଥିଲ ଏ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ସଂଘ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଚିଠିଟା ଯିବ ଟିକେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଚିଠିଟା ଲେଖିକି ଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆଜି ଯଦି ଭାରତ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ଏମାନେ ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଧମକାଉ ଦିଅନ୍ତା। ଆଜି ଆମେରିକା କହୁଛି ମୁଁ ଧମକ ଦଉଛି, ସିଏ କହୁଛି ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ସୈନିକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରମାଣୁ ଦେଶର ପାକିସ୍ତାନ, ତମେ ଯଦି ଆମ ଉପରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ ଭାରତରେ ଆମେ ପରମାଣୁ ପକାଇବୁ। ଆଉ ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ପକାଇଲେ ଭାରତର ଲୋକ ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ ବାହାଘରରେ ଫୁଟେଇବେ? ଇଏ ଫୁଟା ଫୁଟିକି କାହିଁକି ଯାଉଛ? ତେଣୁ ଜନ ବିସ୍ଫୋରଣ, କିଏ ମାନେ ମାନେ ମଦ ଖାଇକିରି ଗଡ଼ିଲାଣି, କିଏ କ'ଣ ସାଇବର ଠକ ହେଲାଣି, କି ମାନେ ଯେତିକ ଖରାପ କାମ ଆଜି ମଣିଷ କରୁଛି, କିଏ ବଳାତ୍କାର କଲାଣି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଆମ ସମାଜକୁ ଗଢ଼ିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଇଏ ଫକୀରପଡ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଫଣା ସପ୍ତ ଫେଣିର। ତାପର ଫଣା ହେଉଛି ତପ। ଆସନଟିଏ କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କର, ହୃଦୟକୁ ଧ୍ୟାନ କର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଖାଲି ଓମ୍ କହିଲେ ବି ହବ। ଟିକେ ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଇଏ ହେଉଛି ତପ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଦୌ ରାମ ତପୋବନାଦି ଗମନ। ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାମାୟଣ କଥା ହେଲେ ମୋ ରାମାୟଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଫଣା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଣା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ପଦଟି ସତ।
ଭାଗବତରେ କହିଲେ ବଚନ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଯଥାରେ ମିଛ କୁହ। ଆପଣମାନେ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଉଳା ଗାଈ ବାଘର ଗପ। ତେଣୁ ବଉଳା ଗାଈ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ତା ବାଛୁରୀକି କ୍ଷୀର ଦେଇ ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବାଛୁରୀକି ବୁଝେଇକି ଯାଇଛି, ତୁ ମୋତେ ଖା। କିନ୍ତୁ ବାଘ କହିଲା ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି, ତୁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯଦା ଯଦା ହି ଯାও এই সপ্তফেଣା নাগ উপরে ভগবান বিষ্ণু শয়ন କରିଛନ୍ତି। শয়ନ ମାନେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣାବାଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। କୋଉ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ତା କ'ଣ ମିଲୋଡି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଉ, ସେ ଯାଉ ମିଲୋଡି କଲ, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଗାଁ ପବିତ୍ର। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସେବା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେବା କାପର୍ଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ କିମ୍ବା ଅସାଧ୍ୟ ମହି। ଆମେ ତ କେହି କାହାର ସେବା କରିବୁନି। କିଏ କେତେବେଳେ ଖାଇଲା, କିଏ କେତେବେଳେ ଶୋଇଲା, ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠାକରା ଆସେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜୀବନକୁ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ବହୁତ ମୋର ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବିଶ୍ରାମକୁ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆସନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଗରମରେ ବଳିଆ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବନି। ମୋର ମାନେ ଗରମ ହେଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଫକୀରପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଆଇଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହେଲି, କାରଣ ମୋର ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଏ ଘରଟି ଅଛି, କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଶ୍ରମଟା ବହୁତ କମ୍ ବାଟରେ। ହଉ, ଶେଷରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମୋର କଥାକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜୟ ରାମ।